अक्सा में पहुंचे सरवरे कौनैन जब, मस्जिद अक्सा में पहुंचे सरवरे कौनैन जब, तो सब नबी कहने लगे जमी नशीर अपना सुपर पहुंचे सरवरे कौनैन जब, तो सब नबी कहने लगे जबी नशीर बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए सुबह। सरवरे कौनैन का साथी कोई देखा नहीं, आए हैं लाखों नबी ऐसा नबी देखा नहीं। मस्जिद अक्सा में पहुंचे सरवरे कौनैन जब, तो सब नबी कहने लगे मेरे आका जबी नशीर बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए उसने मोहब्बत में देख लेना ऐसी अंगली ना जाना लोग होता या मोहब्बत को हमने ही कसम बदली एक लड़का था बोल होता ये पूरी का मोहब्बत देख लेनी हल्की सुंदर ना दूसरा बोल होता पीरा पीरा मुझी सदा बेताब रहना मुझे ना सहाया मोहब्बत का बोल होता बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए सुबह। जिसने देखे तेरे नैन मतवाले, जो मस्तों पे खुद ना हो तो क्या करे, एक नजर जिस पर पड़े वो कहता मिले जबी नशीर बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए सुबह जबी नशीर बदलाए सुबह। जिसने तुझे देखा शाह, जिसने तुझे देखा शाह बेसाख्ता, उसने कहा बस यार खूबा दी गरम लेकिन तो चीजें दी करी जबी नशीर बदलाए जबी नशीर बदलाए सुबह। जिसने तुझे देखा शाह बेसाख्ता, उसने कहा बस यार खूबा दी गरम लेकिन तो चीजें दी करी जबी नशीर बदलाए जबी नशीर बदलाए सुबह। ये बताओ कि हज़रत यूसुफ आसी है ज़माने में, वरना उनको भी तेरे हुस्न की खैर
तस्वीर मोहम्मद चश्मे जादू لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله Thank you.
चार